Newsbreak. Og karon sa detalye sa nagbagang mga balita sa OneTV, Newsbreak Misamis Occidental. Konseho, Miduso og Resolusyon, Pagdeklarar sa Bell Tower nga heritage site. Ipadeklarar sa Asinso Usamis Administration nga bagong heritage site ang Bell Tower o ang upat nini kakampana nga mahamutang sa Bukagan Hill, Malaubang. Ang resolusyon ini giaprubahan sa miaging regular session sa Konseho niadtong Marso 23 og masubmitar sa duha ka mga ahensya sa kagamhanan ang National Commission for Cultural and the Arts o NCAE og ang National Historical Commission of the Philippines alang sa maong proseso. Gipasabot ni Committee on Tourism Chairperson Konsehal Dinky Suiso nga pahinugdanon kayo nga maila og madeklarar sa maong mga ahensya ang gidusong historical site aron sa tuyo nga maprotektahan kini sa bisan unsang katuyuan lokal man o nasudnon. Gikinahanglan usab ang maong deklarasyon aron sa tuyo nga mahilakip og legal nga makapangayo og pondo sa kagamanang nasyonal alang sa preserbasyon. Dugang pa ni Konsehal Dinky Suiso nga tipik og bahin lang ang Bell Tower og upat ka mga kampana sa makasaysayanong propiedad sa kagamhanang lokal nga milagbas na og 50 anyos nga gikinahanglang hatagan og bili alang sa mga Ozamisnon. The importance of having our bell tower as Belt Heritage be declared, as well as our 4 bills be declared as a city cultural properties, which is in Bukagan, is highly time for us because this is more than 50 years, and under the NHCP rule and the NCAA rule that those properties as well as belongings from the government who are more than 50 years being declared for such as ancestral and heritage site will become part of the NCAA's preservation and protective policy, and also subject for development and future structures, Madam Chair. So with this, it's high time for us to pass this resolution to make our bell towers in Malaubang as well as our 4 bells as the city cultural properties for third and final reading, Madam Chair, on joint motion. Usamis City, and endorsing the same to the National Commission for Culture and the Arts, or the NCAA, and the National Historical Commission of the Philippines in HCP for their consideration and declaration as such. Passing this on the second and final reading, waiving the internal rules. OneTV Newsbreak.